Okay, game to on the championship match between Dumanhog and Mandawi. Okay, game to na din ito ha. Without sa game 1 ang team Dumanhog. 1-0. 1-0 na. Uy, 2-0. 2-0. Oro man decision na ginagawa. Siyempre Sopon para 3. Bago na Jubil. Hapit mahayag si Nunil. Suga to ay hapit na mahayag Nunil. 2-0 ha, 2-0. Money team ha. Siyempre Nunil. Team. Uy, 1-2. Division na panaggang mo niya, team Mandawi. Delikadong patulats mo. Once again, we would like to thank our sponsor of this Swan League here in Katuluhan. Headed by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol, Barangay Captain of Barangay Katuluhan, Dalagit. And Iski Chairman Kinit Bilayo. Iski Chairman Kinit Bilayo. O na sila itong sponsor. Organize na ito si Consihal Petronilo. Karon dawat. Ano dos sa atong score sa atong ginto? Ball mahina matong duwa. Nakunhan ang team Mandawi sa Dumanhog. Jalip. Kuha. Video na hamplas yun. Likip yun. Gilik yun. Point Pariados. Igualis dos na mga kababirds. Igualis dos. Shout out na yan. Ipuso Pau. Hiniralaw. Shout out. Tara. Sayang. Batang may laban. Sumablay si Batang may laban. Servisyo. Allah, Rigi, South sa Nunil. Putang ngandeng Nunil. Smart eh. Antis Nunil. Giraan Nunil. Giraan Nunil. Servisyo, De Berli. Hapon. John Lep, overhead. Answered by the silent assassin. Tupod ni Joel Ducante. Bokya. Pasok. Side out. Side out. Igualis 2 ang score. Igualis dos. Servisyo na high flying spiker. Jubil. Ducante stopper. Aging John Lep. Basang-basa ni John Lep na buwa. Siya na rin. Tambayan ni Orlan. Covering along with us, alongside. And on the opposite side, covering the championship match is Boss Idol Jason Encilia. 3-2 ang score. 3-2 na. Servisyo, Janlip. Bang! Side out. Wakabuto ang tira Bibiorle. Kagar. Score. 2-3. 2-3 ha. Jubel. Layat-layat ang mga Jubel Ducante. No, nilamak na. Away from home. Igualis 3. Igualis 3. Kinsa kay makaanggo na ni sa 13,000 Malabo. Nunil.
Good po, Jonel. 3-shot combination. Answer by Jumel. Bang! Kagay. 4-3. Kagay si Nonel lamak na. 4-3. 1-2-3. Uy, kulang nun. Bati ang championship. Pindot mo lagi. Nindot man ang atong championship. Okay. 1-2-3. Servisyo hapon. Nonel. Lawirin! 5-3. Bangga din. Bibir ulit. 5-3 na. 2.3 in favor of team Mandawi. Servisyo hapon. The pride of Dalagit. Hapon naging poringin. Answer by Janlit. Bumawi si Bibir ulit. Side out, side out. Oh, ang loser ang appeal yan will receive 90. Not bad. Para Nonilamak na. It's a big no-no for Nonilamak na. Out goal. Ball position sa team Mandawi. Dasalit Assassin serving. Orly. Change court. Change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy at Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o gangar. Loko Ono Disco Mobile. Basta disco, panay lain pa. Loko Ono. O gang din sa hollow block diya sa ilaya ng manok. For your durable hollow blocks. For your construction needs. La, ready ka ba? May pusing. Ibunal. Hapon. Where are you? Hapon. Inside, inside. Inside, inside. Okay, side out. Bola sa ating Dumanok. Servisyo. 3. Bebe ulit. Allah. Okay, nasangos panganod. One ato daan. Pagkasangos dito sa panganod. One ato. Hitball na. One ato counted. Servisyo. Okay, Dumanog isa Maricel Anthony franchise team. Nakakarawan na ka-uniform ng Maricel Anthony Chicharon. Ang score 3-6. 3-6. Servisyo, Janet. Overhead. Answered by Hapon. Kumbati. Jubel. Ay, overhead. Wala. Inside. Boy, 4-6. Naagiliri ang weak spot din. Corner out. Ibalik-balikan sa team Dumanok. Ang weak spot sa team Mandawi. Ready ka ba? Wow, pasok. 5-6 ang score. 5-6 na. 1 point ball game. Usa na lang. Serving. Janlet na buwa. Ala, Pintos. Ready ka ba? Igualis 6. Igualis na. Combate. Layo pas terminal. Hapon, firing, answer by Bibiole. Hapon again, 2-shot combination. Ready ka ba? Ginumpaan na yung spice pachukan kadiha. Lagi, lumsi, bang! Tabas. Inside. Servisyo Hapon. Nonel, Tujubel. Hapon, Bibilo din shot. Ball, si Silent Assassin, Reggie Caban. Side out.
Servisyo. Nunil. La Nunil. Ay! Gibalikan ni Lompas Nunil. Uy! Ala! Kaniya. Daragin diri. Ang weak spot na sa yun. Di agin diri. City size. City size. Di yun makuha. Ayun ang dapita. Servisyo. Nunil amak na. Apon, let it fly. Nunil again firing. Answer to the silent assassin. Joby Lucante. Apon, defending. Team Mandawin. Ako, sabit si Batang May Laban. Score. Size City. Size City ha, in favor of Team Mandawin. Servisyo. Richie Cabang. Fire in the hole! Kuha pa. Richie. Hapon. Wala lagi. Pultrutol na siya pun. Ay, Batang May Laban. Outball. May abroad ang bola ni Bibiorle. Iguales City. Ay, Iguales City na. Iguales City. Allah kaliha. Richie Cabang. Joby Lucante. For it on. Team Bandawi. Lumalaban ang team na Dumanog. Lahat kaliha. Nagpauwa na sa pon. Ay nagkuha na sa diri. Sa gawas. Bang! Ah! Bullseye! Impas ka diri. Gikaingin diri ang overhead sa Team Mandawi. Hawan pas kang manang. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Batang May Laban. Hapon, damang na. Ay, gilit pa to. Galang anong nilo? City Utsu. City Utsu. Uy, nasa kapalit yung kag-cake, ano nyo nil? Makadag yung kag-cake sa inyo para sa birthday si mong anak. Bang! Allah! Kini, bibiyong niya. Ay! Tuhagsik ang bola dyan, Len. Okay, bola sa Team Mandawi. Serving, the high-flying spiker, Jubil Lucante. Jubil again. Ala, Jubil, sa gilid. Buinasa ito tataaw. Buinasa ni Batay. Eptik yung buinasa nun eh. Huwag yung dakpili Jubil. Dakdakan na nga nun eh. Servisyo Janlit. Reggie. Anemic shot. Oh, pasok na, pasok. Pasok pala, pasok. Bola sa Team Mandawi. So, dito, tirahan. Servisyo. La. Tuwing Pareha Utsu. Oblong ang tirang Nunel. Igualis Utsu na. Last four, last four. La, pinugna na isbakos eh. Na! Lumilamag na. Tuwing Utsu. Louis Utsu na. Last three na ang Team Mandawi. Para baos niya sa Team Mandawi. Time out sa Team Dumanog. Okay, back to the ball game. Service. Mamma mia! Tara! Wala, ipakusga na kayo. Ang mga bola sa Team Mandawi. Ipubuhan nyo kayo. La, counter sa Team Dumanog. La, ini. Ang malipat. Ikadawat. Sama to. Liner. Inside. Jis Utsu. Jis Utsu na. Last two. Last four.
Lasso. Servisyo hapon. Reggie Caban. Asuman. 11-8. Ibusil eh. Sana na Paul, sana na Paul. 11-8. 11-8 para bawas sa Team Mandawi. Kung kunaw kang Team Mandawi yan, doon natin decision. Ganawa, sa Quina. Servisyo hapon. Para. Nunil again. Ayun, Jubel, out ball. Side Tang balasa, out ball. Ang Team Mandawi. Guys, servisyo Nunil Magna. Kuitis. Bang! Sukamot sa kun. 9-11. 9-11. Last 3. Last ball. Servisyo Nunil. Ay, BG na sa gipiangan. 10-11. 10-11. Duha na kago gipiangan ni Nunil Magna sa iyang servisyo. Okay, back to the ball game. Servisyo Nunil. Reggie Sagang. Ala, bilis Nunil Magna. Kita tinai. Kita as tinai Nunil. Okay, bola sa Team Mandawi. Let us see if the silent assassin can pull the trigger. This could be the end. Maipanalo kaya ni Reggie Caban ang ginto. La, Reggie. Bibiole, toko Reggie bay. Disgrasya hunon gini. Kado gini. Gis 11 last to Team Dumanok. Last ball Mandawi. Servisyo Bibione. Nunil. Servisyo Jubel. Gisaw man ni Nunil. To the rescue si Patamay laban. Wala. Lago pa. Ay. Wala bantay sa punis. Igualisyon sila. Siligados Tudax. Pagkalimpyo ha. Kung Tudax, penting pagkalimpyo ha. Bogong-bogong Team Mandawi. No retreat, no surrender. Matira magibay. Apon. Matira magibay. Gila kanya. Maabit pagragay na. Najubil, sagang mo nila. Grabe na. Lagabit tagak. Buha pa. Buhay pa. Ninagil matabang. Congrats, Team Dumanok. For winning the championship. One D-League champion. Barangay Katuluhan na Langit. Team Dumanok, congrats Nunil. Bibiole and Janlip. Grabe, ano na yung ginawa. Di pa rin silang tuloy franchise Team Dumanok. Mawin the champion. And the second to the champion Team Mandawi. Reggie, Hapon, and Jubel. The champion Team Dumanok will receive 13K. And the second to the champion Team Mandawi will receive 9K. The third Team Cebu City will receive 5.